Donc un diagramme de potentiel pH simplifié de l'étang est représenté dans la figure numéro 2. Donc les espèces prises en compte sont SN, l'étang, SNO2, HSNO2, SNO3 2-, SN2+, SN4+. Donc le tracé a été réalisé en considérant que la somme des concentrations des espèces dissoutes est égale à C0, 10 puissance moins 3 mol litre moins 1. Donc il y a égalité des concentrations de la frontière entre les deux espèces dissoutes. Donc la frontière, par exemple, on a X A que, Y A que. Enfin, dans cette frontière-là, la concentration de X est égale à la concentration de Y est égale à C0. De la phrase d'égale. Donc, les données de l'exercice, on a deux potentiels standards. Le premier potentiel standard de couple SN2 plus SN, c'est 0,14 volts. Le deuxième potentiel standard, c'est SNO2, SN2 plus 0,14 volts. Donc, la première question de l'exercice, c'est attribuer à chaque espèce de l'état son domaine de stabilité. Donc, on détermine le nombre d'oxydation de chaque élément de l'état. Donc, les éléments de l'état qu'on a, donc on a SN, on a SN2+, on a SNO2, on a HSNO2-, on a SNO3-, on a SN4+. Donc, pour déterminer le nombre d'oxydation, c'est encore simple, donc c'est 0. Ion simple, c'est plus 2. Là, c'est plus 3. Plus 4. Alors, plus 4, c'est comme ça. Non, c'est l'inverse. Voilà. Comme ça. Hop là. Voilà. Il y a les trois éléments. Donc, normalement, ce sont des composés. Des composés ioniques. Des composés neutres. Donc, la somme de nombre d'oxydation est égale à la charge. Donc, on a 0 dans la somme de nombre d'oxydation. Donc, ici, on aura nombre d'oxydation de l'étain plus 2 fois le nombre d'oxydation de oxygène est égal à 0. Donc déjà, le nombre d'oxydation d'oxygène, c'est moins 2. Donc moins 2 fois 2, c'est moins 4. Lorsqu'on fait déplacer moins 4 vers l'autre côté, on obtient plus 4. Voilà, c'est plus 4. Donc le nombre d'oxydation de l'étain, Sn, c'est plus 4 pour Sn2. Pour HSNO2-. Alors, on a nombre d'oxydation de l'hydrogène, plus nombre d'oxydation de l'étain, plus 2 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène est égal à moins 1. Moins 1. Le nombre d'oxydation de l'hydrogène, il est le moins électronégatif, donc c'est plus 1. Et l'oxygène, c'est plus moins 2. Moins 2, voilà. Donc, moins 2 fois 2, c'est moins 4, plus 1, c'est... moins 4 plus 1, c'est moins 3. On doit à l'autre côté, mettre la gamme à moins 1, tu plus 2. Donc ici, le nombre d'oxydation, c'est plus 2. Pour SNO3-, on va faire la même chose. Donc nombre d'oxydation de SN plus 3, nombre d'oxydation de l'oxygène est égal à moins 1. Donc ici, c'est moins 2. Moins 2 fois 3, c'est moins 6. Donc tout simplement, on a un seul élément de nombre d'oxydation 0. On a un élément de plus 2. Celui-là aussi de plus 2. Pour plus 4, on a 1, 2, 3 éléments. Donc 3 éléments de nombre d'oxydation plus 4. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire le tableau de situation. Donc on a espèces en fonction du nombre d'oxydation. Voilà. Alors on a le nombre d'oxydation et les espèces. Nombre d'oxydation et les espèces. Donc on a 0, plus 2, plus 4. Donc pour plus 2, on a une seule espèce, c'est Sn. Ici, Sn de plus 2, H, SNO2-. Puis on a SNO2, SN3-, SN4+. D'accord? Donc pour le moment, bien. Les frontières, on a un problème. Les trois espèces de nombre d'oxydation plus 4, maintenant je connais un numéro 1, numéro 2, numéro 3. D'accord?
بالنسبة numéro 5 راه باين هاد لا فرونتيير التحتانية كاع سي ديال اس ان دونك هذا سي دومين ديال اس ان وهاد لو 4 راه باين دومين ديال اس ان دو بلس وهاد ليسبيس هاد لو دومين 6 غيكون ديال اش اس ان او دو مو داكور اون فا فوار دونك بالنسبة ل اس ان دو بلس و اش اس ان دو مو باش نعرف شكون اللي يكون في 4 باش نعرف شكون اللي كاين في 4 وشكون اللي كاين في 6 خصني نعرف حيت عندنا لو بي اش هنايا inférieur à 4 on a pH supérieur à 9 donc خاص يكون هذا une base وخاص تكون هذه SN2 plus تكون un acide donc باش نعرف شكون هو l'acide de la base كندير l'équation acido basique ديال SN2 plus و HSNO2- donc إلا درت SN2 plus تعطينا HSNO2- donc كنéquilibrer l'oxygène de H2O هنا نزيدو plus 3H plus عندنا 2 fois 2 c'est 4H plus donc H plus c'est un acide donc هذه c'est une base donc automatiquement هذه بأنها base donc le couple ديالنا هذا غيكون un acide l'acide conjugué de HSO2- donc التخمين ديالنا كان صحيح donc 4SN2 plus غتكون هنايا وفي 6 غتكون عندنا فيها HSNO2- donc بقاو ليا هاد لي زيسبيس هادو دونك نورمالمون في لا ماجوريتي ديال لي دياغرام او بي اش دائما لي زيون اس ان 2 بلس كيكونوا في هاد لو كوتي دونك كنصبقوا اس ان 2 بلس ونشوفوا اس ان او 2 دونك غاديين في لوردر ديال لي شارج بحال اس ان 2 بلس اس ان 4 بلس باردون كتعطينا اس ان او 2 دونك اس ان l'oxygène on va ajouter 2H2O de même هنا غنزيدو 4H plus donc بما ان هذا H plus c'est un acide donc هذه c'est la base conjuguée ديال هذا دونك غنسبقوا هنايا في هاد لا كاز هادي جو بارل سور هاد لا بارتي هادي على هاد لا لين دونك جو في كومونسي بار SN2 plus 4 plus نتبعو SNO2 دونك اوتوماتيكمون SNO2 غيكون مورا غيكون SNO3 SNO3 موان حيت اون 3 موان غيكون هذا لاسيد وهذا c'est la base conjuguée ديالو on va vérifier غنشوف واش c'est vrai هاد القضيه ولا لا SNO2 تعطينا SNO3- donc SNO2O3- غنزيدو H2O هنايا puis on ajoute donc شحال عندنا من هيدروجين 2H plus 2H plus attends خصنا شي شارج نيجاتيف شي بلاصه لا نشوف شنو ليليمون اللي عندنا هنايا SNO3 2- انا 3 2- دونك اش قلت لنا عندنا 6 5 موان 1 هي 4 صافي دونك 2 mois دونك هنا 2 mois 2 mois et ici de même 2 mois voilà puisque dans H plus هذا c'est une base دونك هذا c'est l'acide conjugué ديالو دونك دابا بحال بانت لنا الصوره الفوق كاين عندنا 3 زيليمون 1 2 3 غيكون هذا لاسيد ديال باز كونجيغي وهذا لاسيد ديال باز كونجيغي بحال لا 2 غيلعب لو رول ديال الانفوليت دونك الا جينا نشوفو الطابلو ولا لو طابلو دو سيتوياسيون يبان لنا في لا بروميير كاز اللي درت اون روج هذه هذه في الكلاسمون ديالنا غيبان لنا ان اس ان 2 بلس هو اللي غيكون هنا في الان دونك هنا عندنا اس ان 4 بلس باردون في 2 غيكون اس ان او 2 وفي لو 3 لا زون 3 غتكون عندنا اس ان او 3 2 موان دونك هنا اس ان او 3 2 موان فوالا نقدروا نكتبوا دابا لي زيليمون اللي عندنا وكل واحد نكتبوا ليه الدومين دو ستابيليتي ديالو ça marche دونك نكتبوا اس ان ديالنا اس ان 2 بلس اس ان اش اس ان او 2 موان اس ان 4 بلس اس ان او 2 اس ان او 3 2 mois دونك هذا غيكون في الدومين اس ان هو التحتاني 5 هنا قلنا غيكون في لو 4 هذا في لو 6 هذا غيكون في نيميرو 1 هذا غيكون في نيميرو 2 هذا غيكون في نيميرو 3 ça marche après دابا نشوفوا لا كيسيون سويفون اش قالنا فيها دابا ولينا حنا عارفين كل دومين شكون هو ليليمون كي بريدومين فيه donc deuxième question du diagramme du diagramme
la valeur de potentiel d'oxydoréduction standard de couple SN4+, SN2+, et déterminer la pente de la droite. Donc, شنو هنا كيهضروا على SN4+, SN2+. يعني كيهضروا على الدومين واحد مع الدومين 4. يعني كيهضروا على هاد لا فرونتيير اوريزونتال. هاد لا فرونتيير اوريزونتال الا جينا نشوفوا هنايا عندنا تقريبا 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5. دونك الا جينا نشوفوا اكزاكتومون فين كاينه هادي نقدروا نقولوا كاينه في لا مواتي بين هادي وهادي. دونك كتكون 0 15 تقريبا سي ما خفت نكذب تكون شي 0 0 15 ولا قل شويه نقول 0 14 فولت 0 14 فولت. دونك حنا غنكتبوا demi équation ديال هذا لو كوبل ومن بعد نديروا لا ريلاسيون دو نيرس نجبدوا le potentiel en fonction de pH ونشوفوا la valeur ديال potentiel standard. Allez, deuxième question, SN2+, SN4+, SN2+. Donc demi équation ديالنا SN4+ كتعطينا SN2+. Donc هنايا نيكيليبريو la charge SN ما عندناش فيها problème. La charge غنديرو 2 électrons. Donc غندير le potentiel. Donc, sachant que donc, le potentiel, c'est le potentiel standard SN4+, sur SN2+, اللي هو l'inconnu ديالي في l'exercice ديالي ما عارفينش, plus 0,06 sur 2 log de la concentration de l'oxydant sur la concentration de le réducteur. Voilà. Donc, à la frontière, قالوا لنا l'information ان les espèces dissoutes كتكون عندهم la même concentration في la frontière. يعني la concentration SN4+ كتساوي la concentration de SN2+ كتساوي لنا C0. دونك الا درنا C0 على C0 هنا يتسامبليفيو بجوج ويبقى log de 1. دونك هادشي كاملو il va donner 0. Et le potentiel de couple à la frontière هو 0,14 اللي قلنا دابا. دونك هذا لو بوتونسييل دونك d'après le diagramme اش عندنا le potentiel ديال le couple SN4+ SN2+. attention, le potentiel ماشي le potentiel standard. La question بغاو le potentiel standard. le potentiel كتساوي ليا من la courbe 0,14 volts. Ça marche. Donc on a l'égalité puisque elle est égale à 0. Donc très bien. Donc E0 de SN4+ SN2+ est égal à 0,14 volts. Voilà. Donc, on a le potentiel. Après, je pense c'est déduire au diagramme la valeur de potentiel oxydoréduction standard couple et déterminer la pente de la droite AB. Donc, on a une droite AB. Donc, il y a la droite AB et il y a le rouge. Voilà, il y a la droite AB, bravo, la pente. Donc automatiquement, la pente, c'est-à-dire la droite dit qu'elle est séparée entre le domaine 2 et le domaine 4. Donc 2 sur 4. Bien sûr, donc SNO2 mais SN2+. Puisque كل واحد عنده nombre d'oxydation différent, donc c'est un couple redox, oxred. Donc avec la droite A, B, séparé SN 4 et 2 SNO2 SN4 SN2+. Donc le couple اللي عندنا هنا هي SNO2 هو l'oxydant و SN2+ هو le réducteur. أول حاجة on va écrire le demi-équation. Donc هذا je pense c'est un attendez l'état ديالو SNO2 c'est un solide. Voilà, c'est un solide. Donc celui-là c'est un solide. Voilà, donc SNO2 elle va donner SN2+, plus donc SN équilibré, l'oxygène, on va ajouter 2H2O, et puis on ajoute 4H+. Donc puisque c'est un couple redox, bien sûr on va équilibrer la charge par l'ajout des électrons. Donc on en a avec deux électrons, pas de plus à gauche, de plus à droite. Et maintenant, on va écrire le potentiel selon la formule de Nernst. Donc, E de ce couple-là, c'est potentiel 0 de SNO2 sur SN2+, plus 0,06 sur 2 log de
Donc la concentration de H+, la puissance 4 sur la concentration de Sn de plus, puisque ça c'est un liquide, celui-là c'est un solide, aqueux. Voilà. Donc à la frontière, la concentration de Sn de plus, c'est 0. À la frontière. Donc on va séparer de la relation هذه نعزلو Sn de plus c'est 0 بوحدها ونخليو H plus comme ça باش تبان لنا la forme ديال E est égale à une constante plus quelque chose fois pH باش نبداو la pente ديال la droite à AB. Allez ici donc c'est E0 SnO2 Sn de plus 0,06 sur 2 log de donc de C0 avec un signe moins ici plus 0,06 sur 2 fois 4 log de H+. Voilà. Donc log de H+, c'est moins pH. Donc on simplifie 2 avec 4. On prend 2 fois 0,06, c'est 0,12. Donc on obtient vers la fin, le potentiel standard, c'est E0 de SnO2 Sn de plus moins 0,03 log de C0. Donc tu me كيهمنيش كامل كيهمني il y a de la partie هذه اللي هي moins 0,12 pH. Donc هاد la partie هذه la pente de la frontière. La pente de la droite AB c'est voilà. La question c'est déterminer la pente de la droite. ما تطلبوش مني هادشي داكشي علاش سي با لا بين نضيع الوقت نعاود نحسب هادشي كامله. D'accord. Déjà, في les données, je pense pas que j'ai le potentiel standard de SnO2, Sn2+. في les données, déjà عندي ok. Donc, نقدر ندير l'application numérique ونحسب هذيك le terme كامل. Donc, la question 3. La question 3, retrouver par calcul la valeur de pH en B. La valeur de pH en B, donc, on a la valeur de B. هنا نلقاو تقريبا 4 pH égale à 4. Retrouver par un calcul la valeur de pH égale à B. Qu'observe-t-on en ce point? Alors, écrire l'équation de la réaction correspondante. Alors, le point B. Le point B, je n'ai faire. Le point B, on a fait le potentiel 4 مع 5 ou 2 مع 5. C'est l'intersection de la frontière AB avec la frontière redox entre domaine 4 et 5. Donc, 4 et 5 شنو فيها عندنا SN2 plus SN2 plus SN هذا لو كوبل هذا. دونك l'idée شنو هي اننا غنكسبلواتيو لو كوبل اللي عندنا في لي دوني. الكوبل اللي عندنا في لي دوني هو SN2 plus SN. مزيان. هذا SN2 plus SN اش يعطينا؟ نلقاو به لو بوتونسييل في لا فرونتيير. باش نلقاو لا بوتونسييل في لا فرونتيير في هذا لو بوين بي راه هذا لو بوتونسييل AB في هذا البي اش كيساوي هذا البوتونسييل في هذا البي اش. Donc, on a l'égalité sur le point B, puis il a le potentiel ou le potentiel. Donc, de préférence, on va le terme هذا, on va le par la suite. شاطينا هذا. Donc, E0, شحال ديال SnO2 SN2 plus. Donc, c'est 0,14. 0,14, c'est 0, 10 moins 3. 0,14, 10 moins 3. Donc, elle dit 0. 0,14 moins 0,03 fois log de 10 puissance moins 3. D'accord? Donc, donc E frontière, c'est 0,23 moins 0,12 pH. Voilà. Donc, هذه بالنسبة la frontière ديال AB. و AB مع la frontière horizontale كيتلاقاو في le point B. Donc, d'abord, نبداو de la frontière هذه بين SN2 plus et SN. Donc, voilà, donc question 3. Donc le point B, le point B, c'est l'intersection du domaine 4 avec domaine 5, c'est ça. Domaine 5. Donc on a le couple Sn2 plus de Sn. Sn2 plus Sn, automatiquement, on a plus d'électrons, c'est simple. C'est solide, c'est aqueux. Donc le potentiel d'INA, qu'on a le potentiel standard de Sn2 plus Sn, plus 0,06 sur 2 log de la concentration de Sn2 plus. À la frontière, donc on a les données,
Donc, شحال عطاونا في les données. Si je me rappelle bien, finalement, moins 0,14, moins 0,14, plus 0,03, log de la concentration de ces zéros. Donc, ces zéros, c'est la puissance moins 3. Donc, c'est la valeur de la de. Donc, E frontière est égal. Moins 0,23. غتساوي لنا la frontière اللي الفوق اللي هي 0,23 moins 0,12 pH. Donc au point B, donc on se met par exemple هذه frontière numéro 1 وهذه سميها 2. Donc au point B 1 كتساوي 2. Donc شكون عندنا شحال لقينا في 0,23 moins 0,12 0,23 moins 0,12 pH ندير هنا B كتساوي ليا moins 0,23. Donc moins 0,12 pH B كتساوي moins 0,23 moins 0,023 شحال عطينا هذه. دونك هنا نجمعهم الموا مع الموا مشات تولي بلس هي 0,12 pH B na moins 6 0,64 non 46 donc 46 on a pH B on a plus donc il y a 0,46 sur 0,12 donc pH B est égal donc خرجنا تقريبا قريب 4 حيت في هنا في الدياغرام ديالنا راه بريسك لو بوين بي دونك نمسح هادشي باش يبان لي اكزاكتومون شنو كاين لو بوين بي تقريبا كاين هنا فوالا c'est 3,8 3,9 donc on fait l'application numérique de ça on trouve PHB est égal 83 تقريبا داكشي اللي لقيناه في لا كور فوالا la question suivante شنو عندنا فيها donc من بعد قالنا qu'observe-t-on en ce point alors في هذا لو بوين هذا لو بوين بي une fois كنديباسيو لو بوين بي اش كيبان لينا كيبان لنا واحد لا فرونتيير بين اش و اش بين 2 وبين 5 ياك شحال نومبر دوكسيداسيون في 2 نومبر دوكسيداسيون في 2 سي بلس 4 ونومبر دوكسيداسيون في 5 سي 0 دونك بيناتهم كاين واحد لو نومبر دوكسيداسيون اللي غبر اللي هو بلس 2 مبقاش دونك شنو وقع هاد بلس 2 هذا هاد بلس 2 est transformé à nombre d'oxydation plus 4 et nombre d'oxydation plus 5 شنو كنسميو هذا في الشيمي باش لا توقع ديسباريسيون د واحد ليليمون كيعطينا دو نومبر دوكسيداسيون ديفيرونت كتسميوها لا ديسميتاسيون حيت نورمالمون سي نومبر دوكسيداسيون بلس 2 ولكن ما بقاش donc l'élément plus 2 il est dismuté pour donner SNO2 مع SN c'est une réaction de dismutation normalement SN2 plus اللي كان هنا باش نوصلنا في الدومين دو PH هنايا كيديسميتا باش كيعطينا SNO2 مع SN donc كيفاش غنجبدو هاد لا رياكسيون ديسميتاسيون غنديرو لي دومي ايكواسيون ديال SN2 plus مع SNO O2 و SN2 plus مع SN ونديرو التوتال ديالهم donc نقدروا نكتبوا هنايا كغومارك او de là du point B le point B on observe qu'est-ce qu'on observe on observe la disparition du domaine de stabilité de stabilité de nombre d'oxydation plus 2. Donc, une fois qu'il y a une disparition de le nombre d'oxydation et l'apparition de deux nombres d'oxydation, un nombre d'oxydation كبيرة واحدة أخرى صغيرة, donc هنا وقعت une réaction de dismutation. Réaction de dismutation. Donc, في la réaction de dismutation, احنا عرفنا من الطابلو من الدياغرام عرفنا أن SN2+ غتحول ل SNO O2 وتعطينا اوسي اس ام باش تعطينا واحد لا فرونتيير جديده بين هذا وهذا ديسميتاج باش تعطينا هذا دونك باش نلقاو هاد لا رياكسيون اللي ديال الديسميتاسيون غنديروا الاولى
ديال هاد الجوج والثانيه ديال هاد الجوج. دونك الاولى غتكون مع SnO2 SN2+. هاد لو كوبل غادي نسبقو ب SN2+. دونك SN2+. عطينا SnO2-. دونك plus 2 H2O plus 4H plus 2 électrons. Déjà درناها. الكوبل الثانيه هي SN2+. SN. Ou toujours on commence par SN2+. SN2+. Elle va donner Sn plus 2 électrons. Très bien. Donc on va faire l'équation réaction bilan. La réaction bilan, et qu'on y a dit. Donc 2 électrons, il n'y a pas de problème. Donc c'est un 2 Sn de plus 2 H2O. C'est un SnO2- plus Sn plus 4 H plus. Que solide. Voici la réaction de dismutation. Par la suite, je vais montrer que le couple SnO2 SnO3-2-. Donc le couple a le même nombre d'oxydations. 2 plus 4 et 2 plus 4. Donc le couple c'est un couple acido-basique. Mais c'est un couple oxyde. C'est un couple acido-basique. Déduire du diagramme la valeur de sa constante d'acidité Ka, puis son pKa, exprimé pour un proton échangé, et donc éventuellement des nombres stoichiométriques fractionnaires pour les autres espèces. Donc, on a une demi-équation de le couple ديالنا اللي عندهم même nombre d'oxydation. Donc هما راه علمونا عاونونا قالوا لنا c'est un couple acido-basique. قال لك ان H+ بغاو يكون عندنا coefficient stoichiométrique واحد exprimé pour un seul proton échangé. Donc خصنا نردو H+ يبقى فيها غير واحد ونشوفوا علاش. Donc on passe à la question, je pense que c'est la question 4. Donc, question 4. On a le couple SnO2 SnO3 2-. Donc c'est pour l'équation d'Yanna. SnO2 SnO3 2-. Donc plus H2O plus 2H+. Voilà. Donc هنايا بغاو غير un seul proton échangé. Donc غادي نضرب كل شيء في 1 demi. Donc celui عندي 1 demi SnO2 c'est un solide plus 1 demi H2O c'est un liquide, c'est un solvant. 1 demi SnO3 2- plus H+. Voilà. Donc on a exprimé la réaction à un proton échangé. Donc constante d'acidité Ka. Ka اش كتساوي ليا هي la concentration. Donc on a de البال عندنا AQ. C'est la concentration de la base, les SnO3 2- à la puissance 1 demi fois H+, H3+ normalement sur l'acide. L'acide c'est un solide, donc واحد. هذه Ka la constante d'acidité. Donc خاصني نشوف la frontière اللي كاينه بين هاد الجوج هادو ونشوفوا شحال كيساوي لنا البي اتش. حيت كنا الا عرفنا البي اتش في لا فرونتيير هذه هي سي زيرو وهذه باش نجبدها خصني نعرف البي اتش في لا فرونتيير شحال كيساوي. الا لقيت البي اتش سي زيرو نقدر نجبد لا فالور دو كا. داكور. دونك على فرونتيير غنمشي نقلب quelle frontière نقلب على frontière verticale. Donc à la frontière كتبها à la frontière acido-basique اللي بين SnO2 مع SnO3 2-. نمشيو نقلبوا عليها في الدياغرام ديالنا ونشوفوا. دونك الا مشينا للدياغرام ديالنا غتبان لنا ان ها لا فرونتيير هي لو بوين دي. لو بوين دي هي ليكستريميتي ديال هاد لا فرونتيير. دونك الا جينا نشوفوا لو بوين دي ديالنا هبطنا بحال هكا تقريبا غتجي هنا بين 10 و 12 يعني هنا 11. يعني لو بي اتش في لا فرونتيير فيرتيكال لو بي اتش في لا فرونتيير غادي يكون هو دونك هنا سي بي اتش تيغال à 11. Donc puisque عندنا بي اتش ف H+ ديالنا il dit c'est la puissance moins pH. Et à la frontière aussi, la concentration de SnO3 2- كتساوي لنا سي زيرو. هادشي معروف. هادشي قالوا لنا حتى هما قال لك كاع لي زيسبيس ديسوت في لي فرونتيير راه هي سي زيرو. دونك صافي. دونك لقينا لا كونسونطراسيون ديال هذا ولقينا لا كونسونطراسيون H+ نغومبلاسيو ونوجدو لا فالور ديال كا.
Donc Ka est égal, c'est C0 à la puissance 1 demi fois 10 à la puissance moins pH. Donc application numérique, donc c'est 10 à la puissance moins 3, la puissance 1 demi et moins 3 demi, fois 10 à la puissance moins 11. Donc Ka est égal. On va égaler qu'on dit dur pKa. Alors, trouvez-moi la valeur de Ka. Donc pKa est égal moins log de 2Ka. Donc moins log de Kshila al-Qaw. Puis on va écrire pKa, la valeur de pKa est égale. Allez-y, donc 10 puissance moins 3,3 demi, fois 10 à la puissance moins 11, on trouve 3,2, 10 à la puissance moins 13. Donc, on va faire moins log de ça, moins log de 3,2 10 puissance moins 13, on trouve à peu près pKa est égal 2,5. Voilà, la valeur de